नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 2 तारिख रविवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल रे नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करिकी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर नवेम्बर रे प्रथम सप्ताह रे मिलिबो 21तम किस्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान रो 21तम किस्ती नवेम्बर प्रथम सप्ताह रे जारी हेबार आशा करा जायछि। देशव्यापी 10 कोटी रु अधिक चाषी एहा द्वारा उपकृत हेबे। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार एही किस्ती बिहार विधानसभा निर्वाचन नवेम्बर 6 एवं 11 पूर्वरु जारी होई पारे। तथापि सरकार एपर्यंत एक सरकारी तारीख घोषणा करिनाहंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर एमानंकु मिलिबो 10,000 टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा शनिवार बड़ घोषणा करिसंती। उपमुख्यमंत्री कहिसंती मार्च 8 रे सुभद्रार नुआ हिताधिकारीଙ୍କୁ टंका मिलिबो। नुआ हिताधिकारीଙ୍କୁ मिलिबो 2टी किस्तीर टंका। सुभद्रा योजना रे द्वितीय पर्याय आवेदन लागि नवेम्बर 1 शनिवार ठारू पोर्टाल खलिबो। एही पोर्टाल माध्यम रे 20 वर्ष पूरी 21 चालुथिबा युवती माने सुभद्रा सहायता पाई आवेदन करि पारिबे। एथि सह जेहु माने पूर्वरु आवेदन करि पारि नाहंती सेमाने मध्य सुजोग पाइबे। निर्वाचन आचरण बिरथि लागू होइथिबा नुआपड़ा जिला को छाड़ी अन्य समस्त अंचलर महिला आवेदन करि पारिबे बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर लागू हेबो अष्टम वेतन कमिशन। 2026 जनवरी पहिलारु लागू हेबो अष्टम वेतन कमिशन। एहाकु नेई खर्द केंद्र सरकार घोषणा करिसंती। मात्र 18 मास मध्यरे अगस्त वेतन आयोग रिपोर्ट दाखल करिबे। सबु किछि सटीक ढंगरे चालिले 2026 जनवरी 1 तारिखरु अधिक दरमा पाइबे कर्मचारी माने। अष्टम वेतन आयोग लागू हेले 30 रु 50% अधिक दरमा पाइबे कर्मचारी माने। खाली केंद्र सरकार को कर्मचारी नुहंती लखे लखे पेंशन भोगी माने भी अष्टम वेतन आयोग लाभ पाइबे। तेबे केउ वर्गर कर्मचारी को यार अधिक लाभ मिलिबो बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे हेबो 92 रेल ओभर ब्रिज। ओडिशा रे 92टी रेल ओभर ब्रिज निर्माण पाई संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार बहन करिबे। एथि पाई केंद्र रेल मंत्रालय आवश्यक अनुमोदन करिसंती। पूर्वरु उभय रेल मंत्रालय और राज्य सरकार रेल ओभर ब्रिज गुड़िक पाई 50 रु 50 अनुपात रे खर्च करिबे बोली स्थिर होइसंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर 3 तारिख रे 4 जिल्ला रे सरकारी छुट्टी घोषणा। आसंता 3 तारिख रे दक्षिण ओडिशा रो 4 जिल्ला रे सरकारी छुट्टी घोषणा करा जायछि। गंजाम गजपति नवरंगपुर मालकानगिरी सरकारी छुट्टी करिसंती। आरसीडी कंधमाल जिल्ला रे बालीगुड़ा उपखंड रे भी सरकारी छुट्टी घोषणा करा जायछि। कार्तिक मास शेष सोमवार पई स्थानीय छुट्टी घोषणा करिसंती आरसीडी बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर बाली यात्रा राति 11टा जाए हेबो सांस्कृतिक कार्यक्रम। कटक बाली यात्रा रे सांस्कृतिक कार्यक्रम समयर अवधि को वृद्धि करा जायछि। चलित थर राति 11टा पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम करिबा ए नै प्रशासन पक्षरु निष्पत्ति निया जायथिबा सूचना मिलिछि। पूर्व वर्ष गुडी करे राति 10टा पर्यंत सांस्कृतिक कार्यक्रम करिबाकू अनुमति दिया जायथिला। हेले गत वर्ष एहाकू नै किछि विवाद उपजी थिला। एपरी कि पुलिस राति 10टा परे कलाकारन को मंजूरी ओल्हाई देइथिले। तेणु चलित थर समय सीमा वृद्धि करा जिबाकू निष्पत्ति निया जायथिबा कुहा जायछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर राशन चाउल को नै बड़ अपडेट। राज्य रे पूर्व भली जारी रहिबो। राशन चाउल जोगाण रिपोर्ट लेखा हेबा पर्यंत ई-क्वाइसी करि नथिबा हिताधिकारी चाउल बंद नै जोगाण विभाग पक्षरु कौनसी निर्देशनामा जारी होई नाही। अर्थात राशन कार्ड हिताधिकारी माने पूर्व भली निज कटार चाउल उठाई पारिबे। ई-क्वाइसी
କରିନଥିବା 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେହିପରି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବରର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇ-KYC କରିନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ମିଶନ ଅଲିଭ ରିଡେଲ। ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। କଇଁଛ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ସରକାର। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା କି ଟ୍ରଲର ମାଛ ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟ କଇଁଛଙ୍କ ପ୍ରଜନନର ସମୟ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଦୂର ସମୁଦ୍ରରୁ କୂଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅଲିଭ ରିଡେଲ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଇଁଛ କୂଳକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ଆଉ 84ଟି ତହସିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉପନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜିଠୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମି କିଣାବିକା କାମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 84ଟି ତହସିଲରେ ଏହି ସେବା ପାଇ ପାରିବେ ଉପଭୋକ୍ତା। ତୃତୀୟ ମହଲା ସମ୍ମିଳନୀ କୋଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପୂର୍ବରୁ 217ଟି ତହସିଲରେ ଉପନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଜି 13 ତାରିଖ 44ଟି ତହସିଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି 56ଟି ତହସିଲରେ ଡିସେମ୍ବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଲଟ ବୁକ୍ କରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜମି କିଣାବିକା କରି ପାରିବେ ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 12ଟି ତହସିଲ, କୋରାପୁଟରେ 7ଟି ତହସିଲ, ସମ୍ବଲପୁରରେ 5, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 3ଟି, କନ୍ଧମାଳରେ 3ଟି ତହସିଲରେ ଉପନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଖୋଲିବ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ। ବହୁ ଦିନରୁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପୁଣି ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବୟସ କମ୍ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଗତ ଥର ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ନୂଆପଡାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025ରୁ 26 ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 2025 ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 2 ଏପ୍ରିଲ 1965 ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 1, 2004 ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାତ୍ୟା ପରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଚାଲି ଯାଇଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର ମିଳିଛି। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ବାତ୍ୟା ମନ୍ତା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ଆସି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1 ବା 3 ଦିନରେ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ରହିବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋ ଭ୍ୟାଲିରେ CIC ସିମ୍
ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବାହିନୀ ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟର ଭୂମି ପୂଜନ ସମାରୋହରେ ସେ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିବାହୀ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ। ଏସ୍ଆଇସି ସିମ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ 2067 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ସଂଖ୍ୟା ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।